तो कुछ दिन पहले उन्हें जो है ना तकलीफ़ हुई, फालिज और लकवा और अटैक हुआ। और प्यारे बहन भैया, परेशानी कुछ है मेरे ऊपर। सबब भाभी की अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी, बीपी लो हो गया था। फिर मियाँ बीवी का रिश्ता बना, निकाह हुआ। आज जो है ना आपकी भाभी भी नहीं है, उनके जो है ना भाई अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। क्या हाल चाल है प्यारे बहन भैया? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के करम से, आप सब बहन भाइयों की दुआओं से आपका भाई अल्ताफ़ भी बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारे देखने वाले सुनने वाले जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो इसी दुआ के साथ आज की भी वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि हम जो ही वीडियो अपलोड करें फ़ौरन आपके पास पहुंच जाए। प्यारे बहन भैयों, आप सब ने हमारे साथ रहना है, वीडियो को छोड़ना बिल्कुल नहीं है, स्किप बिल्कुल नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है। हमें जो है ना आप सब की दुआओं की और आप सब की सपोर्ट की ज़रूरत है। दुआएँ भी करते रहा करें और आप सब जितने भी बहन भाई हैं हमारी हर दुआ में शामिल हैं। अल्लाह ताला हमारे तमाम बहन भाइयों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। तो चलें अब चलते हैं वीडियो की तरफ। ये देखें जी, बकरी को जो है ना आपकी भाभी ने छोड़ दिया है चारे में, वो जो है ना अपना पेट भर रही है सुबह सुबह के टाइम। प्यारे बहन भाइयों, दुआ करें कि बकरियां जो है ना ढेर सारी हो जाए, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। पहले काफ़ी सारी बकरियां थी, सबको जो है ना बेचा था और ओल्ड एज होम का काम स्टार्ट किया था जब, तो सारी बकरियां बेची थी। तो अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। आप सब ने ढेर सारी दुआ करनी है। और बादल आज भी हैं माशाल्लाह से, ये देखें। आज बारिश का इम्कान तो नहीं है, वेदर नहीं बता रहा, लेकिन बादल हैं अभी माशाल्लाह से। ये देखें जी, आपकी भाभी जो है ना सुबह सुबह के टाइम शुरू हो चुकी है कपड़ों को धुलाई करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप भी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। सुबह सुबह इसीलिए कपड़े धो लेती हूँ क्योंकि दिन को जो है ना गर्मी हो जाती है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि ये कपड़े भी नहीं धुले जाते। इसी वजह से गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ गई हैं। ये देखें, ये सारे कपड़े भिगोए हुए हैं। ये देखें, बस थोड़े थोड़े करके धो लो। आज खाना पकाने का इरादा नहीं है क्या? नहीं, बनाना है, खाना भी बनाना है, पहले कपड़े तो धो लो। चलो जल्दी करें फिर। बस अभी धो लो जी। तो रोटियां जो है ना वो लग रही हैं, क्योंकि ये तंदूर जो है ना भाभीयों ने गर्म किया हुआ था। आपकी भाभी ने कपड़े धो लिए हैं, आधे धो लिए, आधे? हाँ जी, आधे बच गए हैं। अच्छा जी, आधे अभी धोने। आपको भूख जो लगी थी? चलें जी, लगे जी। तो बाहर जो है ना कोई ज़रूरतमंद आया हुआ है ओल्ड एज होम पे, उसे जाके मिलते हैं, आपसे भी मिलवाते हैं। आप सब ने हमारे साथ रहना है, ठीक है जी। जी तो प्यारे बहन भैया, ये चाचा जी पहले भी मेरे पास आते हैं। ये बेचारे माजूर हैं, फालिज के मरीज़ हैं। तो ये चाचा जी राशन आपके लिए है, ठीक है। अल्लाह बच्चन याद रखा है, अल्लाह मखसूम का वादा करा है, अल्लाह आमीन है, सुम्मा आमीन। बस सबके लिए दुआ करनी है, सबको दुआ में याद रखना है और 5 वक्त नमाज पढ़ा करें। हर नमाज के बाद जो है ना सबके लिए दुआ किया करें, ठीक है। बस ये सारा घर का जो है ना राशन है, चीनी, सर्फ, साबुन, घी, चाय, सारा, यानी कि जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, मिर्चें वगैरह, हल्दी वगैरह, सारी चीज़ें, दालें भी हैं। तो सबको दुआ में याद रखना है, ठीक है चाचा जी।
جی تو پیارے بہن بھائیوں اب جو ہے نا ہم ناشتہ کرنے لگے ہیں. جس نے بھی ناشتہ کرنا ہے تو وہ جلدی سے آ جائے. یہ دیکھیں جی ناشتہ جو ہے نا بالکل ریڈی ہے. پیاز بھی میرے ریڈی ہیں اور یہ پڑی ہے جی چھاچھ. خبیب بھی ناشتہ کر رہا ہے تو جلدی سے آ جائیں جس نے بھی ناشتہ کرنا ہے. حبیب اللہ نے کیا ہوا ہے ناشتہ؟ حبیب اللہ ہاں چلیں جی ہم جو ہے نا شروع کرنے لگے ہیں. جس نے بھی اگر آنا ہے تو وہ جلدی سے آ جائے. دو کے لوا رہے گھر رکھے جی تو پیارے بہن بھائیو الحمدللہ عصر کی نماز جو ہے نا ہم نے ادا کر لی. اور ابھی تک جو ہے نا گرمی کی شدت اتنی ہے کہ بتا بھی نہیں سکتا. آج میری اپنی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی. سر میں درد ہے, کچھ پریشانی بھی ہے. آپ سب سے گزارش ہے دعا بھی کرنی ہے میرے لیے. اللہ تعالیٰ میری پریشانی دور فرمائے. کوئی یعنی کہ مشکل حالات آ چکے ہیں میرے اوپر تو اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے. آپ سب نے ڈھیر ساری دعا کرنی ہے. اور یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی یہ میرے دادا جی تھے اور ان کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ دادا جی ماشاءاللہ مسجد میں آ کے نماز ادا کرتے ہیں اور ان کی ایج جو ہے نا اب ہو چکی ہے 105-6 سال الحمدللہ. تو کچھ دن پہلے انہیں جو ہے نا تکلیف ہوئی, فالج اور لکوہ اور اٹیک ہوا. تو اسی وجہ سے جو ہے کافی ساری کمزوری ہو چکی ہے. پھر بھی مسجد میں آ جاتے ہیں ماشاءاللہ نماز ادا کرنے کے لیے. اور اٹھنے بیٹھنے میں جو ہے نا کافی تکلیف ہوتی ہے تو اسی وجہ سے میں نے ویڈیو بنائی. اگر کوئی بھی مخیر حضرات یعنی کہ ویل چیئر نماز والی چیئر نہیں ہوتی وہ اگر دینا چاہے جہاں پہ جو ہے نا بیٹھ کے نماز ادا کی جاتی ہے, آگے جو ہے نا پھٹی لگی ہوئی ہوتی ہے اس کے جہاں پہ سجدہ کرتے ہیں, تو میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں لے آؤں. اسی وجہ سے جو ہے نا جو بھی بہن بھائی اگر اجر کمانا چاہے تو ضرور رابطہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور پیارے بہن بھائیو پریشانی کچھ ہے میرے اوپر اور آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے لیے بھی دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ میری پریشانی کو دور فرمائے. کہتے ہیں کہ 40 بندہ اکٹھا ہو کے دعا مانگے آمین کہی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. کچھ مشکل وقت آ گیا ہے تو بس دعا کرنی ہے میرے لیے, اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. آپ کو دعا کرنی ہے ڈھیر ساری. اور ابھی جو ہے نا ویڈیو دیکھی احمد بھائی کی کچھ دیر پہلے تو ماشاءاللہ خوشی بھی ہوئی کہ وہ جو ہے نا آج اکٹھے تھے, کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں تھا. اور پریشانی اس وجہ سے ہوئی کہ سبا بھابھی کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی, بی پی لو ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ سبا بھابھی کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے. اور احمد بھائی پلیز آپ جو ہے نا آگے سے کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں کرنا, سبا بھابھی آپ بھی, کیونکہ جو پیٹ میں بیبی ہے اس پہ کافی اثر پڑے گا. دونوں یعنی کہ ماں پہ اور بچے پہ دونوں پہ اثر پڑتا ہے تو جھگڑا نہ کیا کریں. آپ سب سے آپ دونوں سے گزارش ہے, سب سے نہیں, سب سے بھی گزارش ہے کہ میاں بیوی جو ہے نا کوشش کیا کریں آپس میں جھگڑا نہ کیا کریں, پیار محبت سے رہیں, کیونکہ یہ بہت اہم رشتہ ہے. سب سے پہلا رشتہ بھی میاں بیوی کا ہے اور سب سے آخری رشتہ بھی جنت میں میاں بیوی کا ہی رہنا ہے. سب یعنی کہ جنت میں جوڑا جوڑا ہوں گے تو یہ اہم رشتہ ہے. سب سے پہلا رشتہ پہلے بھی 1-2 ویڈیو میں کہہ چکا ہوں. سب سے پہلے جو ہے نا اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی کوکھ سے یعنی کہ بیں کوکھ سے حضرت حوا کو پیدا کیا. پھر میاں بیوی کا رشتہ بنا, نکاح ہوا حضرت حوا اور بابا آدم علیہ السلام کا. اس کے بعد جو ہے نا ماں باپ کا رشتہ بنا اور اسی طرح جو ہے نا باقی سارے رشتے بنتے چلے گئے.
तो सबसे पहला रिश्ता यही मियाँ बीवी का है। तो जितने भी हमारे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, कोशिश किया करें कि मियाँ बीवी आपस में जो है ना प्यार मोहब्बत से रहें। इससे जो है ना ज़िंदगी हसीन हो जाती है। अगर झगड़े, नफ़रतें, गलत फहमियाँ मियाँ बीवी में हों तो ज़िंदगी अज़ाब बन जाती है। आज जो है ना आपकी भाभी भी नहीं है, उनके जो है ना भाई की कल शादी है तो वो वहीं पे गई हुई है। आज मेरी तबीयत भी बहुत अपसेट है, मेरे लिए ज़रूर दुआ करनी है। अल्लाह ताला जो है ना मेरी परेशानी भी दूर फरमाए और सेहत कामिल अता फरमाए, जो भी मसला है वो दूर हो जाए। तो प्यारे बहन भैया ज़रूर दुआओं में याद रखा करें। आप जितने भी बहन भैया हैं हमारी हर दुआ में शामिल हैं। जितने भी, मेरी आदत है, मेरा मामूल है, मैं हर नमाज के बाद जितने भी यानी कि दुनिया में हैं हमारे बहन भाई सब के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला सबको हमेशा खुश रखे, सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। और सबा भाभी और अहमद भाई के लिए भी दुआ करते रहा करें। अल्लाह पाक जो है ना इनको खुश रखे, आगे से जो है ना ये कोई झगड़ा वगैरह ना करें। तो वीडियो जो है ना आज बस यहीं पे एंड करते हैं इसका। जिन बहनों और भैयों को मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक भी कर दें, आगे शेयर भी ज़रूर किया करें। और जो न्यू हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में। हमें रखना दुआओं में याद। अल्लाह ने जबान। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।